This call is now being recorded. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa 10 November 2021 Ba'dal Asr, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab penjelasan Sahih Al-Bukhari dari Kitab Tauhid, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ketujuh. Dan di sesi yang ketujuh ini kita akan masih membahas keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Namun sebelum itu kami melaksanakan murajaah kepada ikhwanuna untuk mentasmi 4 hadis sebelum pelajaran yang akan kita mulai dari 4 hadis yang lalu. Maka di sini mungkin kita sebutkan mereka yang akan mentasmi. Siapa yang mau sebelum kami tunjuk? Abu Umair, Abu Qatadah, Abu Abdullah, Aiman. Siapa yang kelima? Siapa yang siap? Nasr siap? Hudzaifah? Baik, silahkan. Satu persatu. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن سيفي عن ابن عباس عن ابن عباس أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. وحدثني عن أسود بن عبد الله حدثنا فضل بن علاء حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن سيفي أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول: سمعت ابن عباس يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم 7 في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس. فقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار حدثنا بندار حدثنا شعبة عن الحسين والأشعث بن سليم سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. وقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي صعصعه عن ابيه عن ابي سعيد الخدري ان رجلا سمع رجلا يقرا قل هو الله احد يرددها، فلما اصبح جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ذلك، فكان الرجل يتقلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده انها لتحمل ثبت القران. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن صيفي عن ابن عباس قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن. وحدثني عبد الله بن أبي الأسود حدثنا الفضل بن علاء حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن محمد بن سيفي أنه سمع أبا معبد يقول: سمعت ابن عباس يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له: إنك ستقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله،
فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فإذا صلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم وترد على فقيرهم. فإذا أقروا بذلك فخذوا منهم وتوقوا مع أموال الناس. حدثنا محمد بن بشار غندر حدثنا محمد بن جعفر غندر حدثنا شعبة عن أبي حسين والأشعث بن سليم عن الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ تدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. وعن حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد ويرددها. فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك كأن الرجل يتقلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما إنها لا تعدل ثلث القرآن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن سيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. حدثني عبد الله بن أبي الأسود حدثنا فضل بن أعلى حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن سيفي أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول سمعت ابن عباس يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل الكتاب من أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليقل أولا ما تدعوهم إلى أن يوحد الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم من غنيهم وترد على فقيرهم. فإذا أقروا بذلك فخذ منهم ويتوقع كرائم أموال الناس. عن محمد بن حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي حاصم والأشعث بن سليم سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah. Haddatsana Abu Asim haddatsana Zakaria bin Ishaq an Yahya bin Abdullah bin Safi bin Sifi an Abi Bakr bin Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman.
Hadatsani Abdullah bin Abi Al-Aswad hadatsana Al-Qadhi bin Ala hadatsana Ismail bin Umayyah an Yahya bin Abdullah bin Muhammad bin Sifi annahu sami'a Abu Ma'bad Maulid bin Abbas yaqul sami'a bin Abbas yaqul lama ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-Yaman qala lahu innaka taqdumu ala qaumin ahli kitab fa yakun awwalan ma tad'uhum ila ayyuhillah ta'ala wa idza arafu dzalik fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim khamsa salawatin fi yawmihim wa laylatihim idza sallu fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim zakat fi amwalihim wa khadhu min ghanihim wa turadu 'ala fakirihim wa idza aqarru bidzalik faqad minhum tawaqqa'u min amrin qara'ima amrin nas hadatsana Muhammad bin Bashar hadatsana Gundar hadatsana Syu'bah an Abi Hasim wal Ash'ath bin Sulaim sami'a al-Aswad bin Hilal an Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Mu'adz adri ma haqqu al-abad qala Allah wa Rasul alam qala ayyabuduhu wa la yushriku bihi syai'a adri ma haqquhum alaihi qala Allah wa Rasul alam qala la yu'adzibuhum hadatsana Ismail hadatsani Malik an Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'a an abihi an Abi Sa'id al-Khudri anna rajulan sami'a rajulan yaqra' qul huwallahu ahad yuriduha falamma asbaha ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakarahu dzalik ana rajulan laqalluha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا بن إسماعيل بن إسحاق عن يحيى بن عبد الرحمن عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندار حدثنا شعبة عن أبي حاصم والأشعث بن سالم والأشعث بن سليم سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال أتدري ما حقهم عليه؟ قال أن لا يعذبهم. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعني ثلث القرآن. Betul. Nasr, turidu jarib. Khalas khamsah. Bismillah. Jazakumullahu khair kepada saudara-saudara kita yang telah mentasmi' murajaah dari awal kitab Tauhid sekitar 4 hadis kepada
pelajaran kita terakhir. Jazakumullahu khair. Semoga Allah memberikan barakah kepada ilmu kalian, yang semakin bertambah ilmunya semakin takut kepada Allah. Bukan semakin bertambah ilmunya semakin sombong dan semakin menjauhkan dari Allah Jalla wa'ala. Maka sekarang kita masuk kepada hadis yang kelima, dan hadis yang kelima masih berhubungan dengan keutamaan surat Al-Ikhlas. Sebelum kita masuk, jika ditanya apa hubungannya keutamaan surat Al-Ikhlas dengan kitab Tauhid, siapa yang bisa menjawab? Karena surat Al-Ikhlas sendiri adalah berisikan tauhid al-uluhiyah, wal-rububiyah, wal asma' was sifat. Qul huwallahu ahad. Maka ini adalah sifat untuk Allah, dia esa, satu. He is the one and only. Dan yang kedua, Allahus Samad. Dari sifatnya dia as-samad, nothing compares to Allah. Tidak ada tandingan bagi Allah itu. Allah berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain. Lam yalid wa lam yulad. Maka sifat rububiyatillah, Allah tidak diciptakan dan tidak terbuat dari sesuatu dan tidak mempunyai ibu dan tidak mempunyai anak. Membantah mereka kelompok An-Nasara dan Al-Yahud yang mengatakan Uzair anak Allah dan Isa ibnu Maryam, Jesus Christ anak Allah. Maka dibantah di dalam ayat ini. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada tandingan bagi Allah. Maka jelas isi dari surat Al-Ikhlas adalah tauhid semuanya. Maka di pelajaran hari ini masih membahas tentang keutamaan dari Al-Ikhlas dari sisi yang lain, dan nanti akan kita kumpulkan dari keutamaannya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ahmad bin Shalih, haddatsana Ibnu Wahbin, haddatsana Amr an Abi Hilal anna Aba Rijal Muhammad bin Abdurrahman haddatsahu an ummihi Amrah binti Abdurrahman wa kanat fi hijri Aisyah zauji Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an Aisyata. Maka sebelum kita masuk kepada matan, kita cukupkan pembacaan sanad dulu dan kita bahas sanadnya. Meriwayatkan Imam Al-Bukhari dari gurunya haddatsana Ahmad ibnu Shalih. Apa faidah kalimat haddatsana di sini? Sigatu tasrih, maknanya Imam Al-Bukhari jelas mendengar dari gurunya di Sahih Imam Al-Bukhari kitab ini. Haddatsana Ahmad ibnu Shalih, maknanya Imam Al-Bukhari memberikan tasrih. Aku mendengar dari guruku Ahmad ibnu Shalih. Sehingga sanadnya kepada Ahmad ibnu Shalih dari Sahih Al-Bukhari bersambung. Adapun Ahmad ibnu Shalih, maka dia adalah Abu Ja'far Al-Misri dari Mesir. Dan dia derajatnya dari segi ilmu hadis di atas derajat thiqah. Dinamakan thiqatun hafidhun. Dan dia di tabaqah yang ke-10. Adapun pendalilan bahwa dia thiqatun sabitun, maka telah banyak ucapan dari para ulama yang memuji tentang hafalannya beliau. Berkata Ya'qub ibnu Sufyan, katabtu an alaf syekh, yang mana semuanya thiqat, ma'ahadun minhum itakhadahu Abdullah hujjah ila rajulain. Ahmad ibnu Shalih di Misr dan Ahmad ibnu Hanbal bil Iraq. Maknanya berkata Ya'qub ibnu Sufyan, aku menulis dari ribuan guru-guruku. Maka Ya'qub ibnu Sufyan sama seperti ulama muhaditsin yang lain yang mempunyai guru ribuan. Seperti Syekh Al-Bukhari mempunyai guru ribuan, Imam Muslim dan yang lainnya.
Maka aku menulis hadis dari ribuan guru-guruku, maka aku melihat tidak ada seseorang dari mereka yang diambil oleh hamba-hamba Allah sebagai hujjah di dalam penulisan hadis kecuali dua orang di dua tempat. Pertama, Ahmad ibnu Saleh al-Misri, rawi ini, dan juga Ahmad ibnu Hanbal bil Iraq. Maka disaksikan oleh Ya'qub ibnu Sufyan, seorang muhaddits yang hampir sederajat dengan Imam Al-Bukhari. Aku menulis dari berbagai guru-guru dan aku dapati dua imam besar. Di Irak Ahmad ibnu Hanbal dari salah satunya, dan Ahmad ibnu Saleh di Mesir, dan ini dia gurunya Imam Al-Bukhari. Dan berkata Imam Al-Bukhari sendiri, Ahmad ibnu Saleh thiqatun saduq ma ra'aitu ahadan yatakallama fihi bihujjah. Bahwa Ahmad ibnu Saleh seorang rawi yang thiqah saduq. Maka ini pun derajat imam, digabungkan antara thiqah dengan saduq. Sangat dipercaya agamanya dan hafalannya kuat. Tidak ada dari para ulama yang berbicara kepada dia dengan hujjah. Ada sebagian ulama mungkin membicarakan tanpa hujjah. Seperti biasa hasad itu dari zaman dulu. Ada rawi yang mungkin hafalannya maka dihasadi. Apa? Tidak ada suara. Maka di dalam permasalahan para ulama al-jarh wa ta'dil, maka ada sebagian ulama yang terdolimi dengan tersebarnya ucapan-ucapan negatif kepadanya padahal tidak benar. Ini banyak sekali dan itu kebiasaan dari syaitan, yang mana syaitan sengaja membuat gonjang-ganjing persahabatan kaum muslimin dan menyebarkan fitnah sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna syaitan au iblis qad ya'isa an yu'bada fi jaziratul Arab illa at-tahris bainahum. Bahwa sungguhnya syaitan iblis itu mempunyai target. Target yang pertama, mengajak kembali untuk disembah di jaziratul Arab seperti di zaman Nabi Muhammad dan sebelumnya mereka Arab menyembah berhala. Maka iblis sekarang sudah putus asa untuk mengembalikan mereka kepada peribadatan selain Allah itu susah. Pakai susah. Namun karena susahnya iblis mempraktekkan plan A, plan yang pertama, maka masuk kepada plan B, walakin at-tahris bainakum. Ya sudah, kalau memang mereka tidak akan menyembah kembali dari pemujaan kepada selain Allah, ya sudah kita adakan tahris bainahum. Kita adakan perpecahan di antara kaum muslimin dan ini yang terjadi di mana-mana. Maka kita lihat di mana-mana yang namanya dakwah ahli sunnah selalu ribut. Yang sama-sama dulu belajar dengan Imam Muhaddits Muqbil Al-Wadi'i. Di saat di Indonesia, maka ada yang bekerja sama dengan Sururiyah menjadi Rojali, dan ada yang bekerja sama dengan kelompok-kelompok yayasan tertentu, dan ada yang bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang memang sudah jelas kelompok ahlul bid'ah, seperti Al-Khawarij, dan ada yang kembali menjadi awam, dan yang lainnya. Maka akhirnya mereka terpecah belah di dalam dakwah. Dan inilah yang diinginkan oleh iblis syaitan. Dan begitu pun di Yaman sendiri. Syekh Muqbil mengajari tulab yang ribuan, maka disebutkan oleh Syekh Rabi Al-Madkhali sebagai mujaddid. Muqbil itu imam mujaddid. Karena sebelum dia, Yaman itu hanya dipenuhi oleh Syiah, Ar-Rafidah di Yaman Utara, di negerinya, dan di selatan, di Yaman Selatan seperti Aden, Hadramaut, Syabwah,
maka dipenuhi dengan Ishtirakiyah komunis. Datanglah Syekh Mukbil berdakwah sekitar 30-an tahun, maka berubahlah peta dakwah yang mana Yaman kebanyakan menjadi sunnah. Ini yang dinamakan dengan Al-Mujaddid. Namun setelah meninggal Syekh kami Mukbil, syaitan, iblis bekerja keras. Memalingkan mereka bukan dari peribadatan tauhid kepada kesyirikan, bukan. Itu mustahil, putus asa mereka, iblis dan serdadunya. Namun apa? Memecah belah di antara mereka. Akhirnya dinaikkanlah Al-Hajuri, dan di sini Al-Hajuri merasa dirinya orang number one, best of the best. Akhirnya menjadi arogan di saat saudaranya yang dulu selalu dipuji oleh Syekh Mukbil dan sampai sekarang pun keilmuannya tidak setara dengan Al-Hajuri, Syekh Abdurrahman Mar'i di saat akan pindah, maka banyak dari murid-murid di Damaj ingin ikut ke Aden. Maka akhirnya dijadikan fitnah bahwa Abdurrahman Hizbi, Abdurrahman Mar'i Hizbi. Dijauhkan manusia darinya. Yang akhirnya sampai this time, dia disebutkan oleh para ulama mubtadi'. Dan dia kembali kemarin, beberapa bulan yang lalu ke Yaman, di Ma'rib. Yang mana kita harapkan kebaikan darinya. Namun sayang, dia datang dalam keadaan tanpa istri, dalam keadaan azubi ataupun jomblo. Maka dengan dakwah seperti pertama, membicarakan kepada firqah-firqah yang ada dari saudara-saudaranya dakwah yang berada di Yaman. Akhirnya tidak lama setelah itu diluncurkan rudal Houthi Syiah ke tempat Ma'rib, di tempat pondok Yahya Al-Hajuri yang baru. Maka banyak tersebar khobar-khobar yang mutawatir di Yaman sendiri. Maka dihancurkan dan banyak dari tulabatul ilm yang meninggal. Maka ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah, muttafaqun alaih, dari hadis qudsi. Man adali waliyan laqad adzantuhu bil harbi. Maka barang siapa yang menyelisihi dan menyakiti dari wali-waliku, maka para masyayikh ahlul Yaman wali-waliullah. Tidak mesti wali itu harus gila, seperti ucapan Ar-Razi, wali majdub dan sebagainya, harus gila, harus kumuh. Tidak. Auliyaillah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka para masyayikh al-Yaman yang mempunyai murid-murid yang banyak dan mereka mengajar dengan ikhlas, seperti kebanyakan syekhuna di sana, murid-muridnya Syekh Mukbil, maka diperangi oleh Al-Hajuri. Masih seperti pemahaman dulu. Abdurrahman Mar'i Hizbi dan mencela pondok-pondok pesantren yang lain. Maka karena ucapannya tidak berubah dan masih tahazzub, dia menjadi kelompok hizbiyah dan mengajari manusia kepada kelompoknya, bukan kepada sunnah, tetapi kepada kelompok Al-Hajuriyun. Maka akhirnya laqad adantuhu bil harbi. Allah kirimkan rudal Houthi, Syiah, Rafidah, menghancurkan pondoknya. Terus terang dalam keadaan mendengar kabar ini, kita pun sedih. Namun, jika melihat kepada dakwahnya beliau yang belum taubat dari perpecahan yang dia buat, sampai sekarang di Indonesia pun banyak Al-Hajuriyun, seperti Abu Turab, Abu Hazim, dan yang lainnya, dan mereka mempunyai kelompok-kelompok terpecah, dan begitu pun yang paling dekat di Solo, kita sebutkan saja Abu Ja'far. Maka semua terpecah belah gara-gara Al-Hajuri sendiri. Sampai dakwah di Indonesia pun terpecah karena mengikuti hizbiyahnya Al-Hajuri. Alhasil, kembali kepada permasalahan at-tahris bainahum, itulah tujuan dari as-syaitan. Dan begitu pun di sini Ahmad Ibnu Saleh Al-Misri, dia rawi yang thiqah,
Dan berapa banyak dari beberapa yang diintisabkan kepada ahli jarhi wa ta'dil mengucapkan ucapan keburukan kepadanya namun tidak ada dalil atasnya. Maka yang rajih dia adalah imam. Maka Yahya ibnu Ma'in jika ditanya tentang Ahmad ibnu Saleh al-Misri, maka dia akan mengatakan salu Ahmad fa'inahu athbat. Tanya Imam Ahmad. Maka dia itu adalah rawi yang di atas thiqah. Tanya Imam Ahmad. Seperti itu diucapkan oleh Yahya ibnu Ma'in dikarenakan beberapa manusia mulai membicarakannya dengan keburukan, maka dikatakan oleh Imam Yahya ibnu Ma'in, tanyakan saja sama Imam Ahmad tentang kedudukan dia. Maka dia adalah rawi yang athbat. Maka kita cukupkan kajian kita di sini. Dan sekarang kita